Ja, miarabantsika rehetra, miarabana avy eto amin'ny tarika Tokiky. Zay mpianatra ny ISCAM taona voalohany dia mbanao interview portrait kely momba anareo. Ya, miarahaba koa ny aloha anareo mpianatra ny ISCAM zegny izy teo. Première année izy koa mifazaty zegny. Misy olo tsy mahazo taona voalohany zegny gasy magnano sady tsy mahay teny gasy ny sasany azavaiko direct. Izy ireo zay mpianatra ny ISCAM première année andeha hagnano interview zahay amin'ny groupe Tokiky. Bon, miarahaba ny olo jiaby magnaraka mizato zay amizao koa. Zay zany fiarabana zizy zay. Toiza resaka anao io ah. Ya, zay io ah. Miarabana aloha efa tsy averina tsony fa misy fanontaniana kely ho anareo. Ahoana moa nahatonga anareo tonga amin'ny toeranareo izao? Tonga amin'ny toerana c'est la question mila mazavazava hely. Hoe fomba nahatonga anareo hoe nanao Tokiky? Ohatran'ny hoe parcours kely zany. Ndray aloha ohatsika am'ilay zandrizandry aloha mivolagna samy mivolagna an'inazy tsiraikaraiky tsy atao lava be aloha fa mipengoueny natonga zay nagnano Tokiky. Natonga zay nagnano Tokiky. Voalohany izy raha tiagna hoe mba ampimoe olo dia misy olo koa zegny nagnantso zahay hoe Jerry Marcos nagnantso zahay hoe bon misy raha karaha ty est-ce que nareo vogno nagnano Tokiky dia tana izy namorogny hoe agnarana Tokiky dia zahay koa zegny nagnaradia anazy hoe bon agnaraka anao zahay ampimoe olo dia fa naronaro zay taloha fa izy amizao fa mipetraka hoe efa zay telo zegny tegna Tokiky amizao karaha zay. Ampiako ny zandry fa tsy ampy fa ohatra za manokana ndraiky agnatetegna hely baka za. Agnisan'ny za io tegna tsy andeha hagnano Tokiky mihitsy ny programme tamin'ny voalohany e. Aloha ialako tsiny aminareo fa ya fa za zegny hoe raha talenta tagnatiko le izy avô hoe lalao film gasy. Tsy za nanao avy nanao casting mihitsy za tamin'ny voalohany c'était en 2007. Za manokana dia tamin'ny Avooko production tamin'izay fotoagna. Nanamako jiaby tamin'izay aby miteny anao tsy ho lany don, anao tsy ho lany, anao batata. Dia nagnano fomba antegna ya. Dia za irery no lany olona lany casting tamin'ny Avooko production za tamin'izay fotoagna ta olo avy amin'ny province ny Dioko. Azonareo tsara satria be dia be gasy nanao casting misy Abitoliara misy Tananarivo. Za irery no lany dia nanao film za tamin'izay ndeha tamin'ny télé koa. Télé raha vavy zay misy ma TV zay fandarina parapengo tagnatin'izay za. Dia niavaka satria za tonga nanao fiteny purement avy any avaratra tamin'izay. Dia nanomboka tamin'izay olona nahita hoe nanolo caméraman jery kakakaka Tokiky azy. Angao Tokiky raha ataoko. Dia za mboga andeha nanao film tsotra igny za ay raha tena comédien. Dia lasa tamin'iny dia nitohitohy dia tonga misy frère anaka José Rakotobe zay koa big up ho an'lery izy mo directeur ny Jostec niantso ana après nanao valangizatra zay koa za niaraka tamin'ny big game jirigny tagnatin'izany aby maromaro équipe rey tamin'izany. Dia nitohitohy dia tonga moa izy teniny zandry teo hoe Jerry Marcos amizay après nahita ny valangizitra igny koa mijanonjanogna valangizitra dia nantsony koa zay hoe avy eo izy là avy anao donc karaha ty tsika iaraiasa zao ny agnarany dia niaraka tamin'ireto bandy reto. Zay ny tonga le Tokiky. Zay izy. Nana zay. Ronaldo? Ay, za zany Ronaldo namatananareo otso e. Fa tianareo tsotsolina kely aloha miaraka mampianatsy ISCAM ty anao io za ty aloha mipika kely aloha ny sipa natonga nananao Tokiky aloha zany dia za tambola kely mipetsaka tany Sambava mpandi moa zany niasaka tany Sambava Jerry Marcos efa DJ tany mifakahaizanay jusqu'à temps en France mpanena matetika dia za nanao atsika natao amin'ny zako zany tsy na hoe anao pampime fa ny olona anteny maniny anao raha manao mampime fa anao tena clown be fa mpanao baolina zany Ronaldo tena foot zany tena tao andohako dia tena hoe professionnel pareil fa zao moa za dia lasa parakisa dia tombe kakakakadema tombe record dia tapitra moa le tombe record dia tsy nanao tsona dia solony zareo erbig amty dia fanena tamin'ny Jerry Marcos satria koa mpandiha amin'ny papsa mpanao Michael Jackson imitation Michael fanena tamin'ny Jerry Marcos anao karaha tsy teky tsy tamin'ny télé karaha ty volaniko aminazy hoe za fa tsy ao amin'ny record eky fa karaha zao dia nalay zako efa tsy reko boka amin'ny tena fa lasa tany ampandi tany anaty danse foana zay fa tsy nandeha dia avy eo nanao film niaraka tamin'ny relebona dia après za nalay nanao Tokiky dia mifakahity zay niaraka amin'ny mon petit frère c'est mon petit frère aussi mahafinaritra be fiarahanay fa zay nga antitra mihitsy vao misaraka fa zay tena tsy mahazo misaraka tsony 3 mousquetaires anao io zay ty amteona kiry mpianatra le pasteur eky koa zay
Famtaona firy zany nareo no nanomboka niaraka namorona ny groupe Tokiky. Dia nareo ve amin'ny fiainana amin'ny Andriamatoa Jojoline zany nareo amin'ny fiainana andavanandro zany ianao sarim-bavy sa juste hoe anatin'le action anao fotsiny ianao no Jojoline tsy Andriamatoa fa Ramatoa. Ramatoa zany amin'ny fiainana andavanandro zany izy manao fihetsika sarim-bavy sa amin'le scène nareo fotsiny. Dia farany matetika misy fifamaliana aveo aminareo sa milamina foana isaka manao tournage. Zay. Aloha ya tonga dia nitondroiny Ramatoa Jojoline za maly. Ya izao izy tamin'ny nanomboka zany idée ny Tokiky zany tamin'ny faramparany taona 2012 tana décembre izy fanteren'ny Pingouin teo dia nampiako hoe Jerry Marcos no tompon-kevitra tam'izany. Mbola tsy mipetraka aby Tokiky no anarany. Tsy mipetraka aby inona ny fandarana ho isy azy fa efa vina fotsiny atsika anao an'izao izy dia avy eo mametraka an'izao tsika mitona ho avy. Dia tonga manko ny le 2013 après janvier dia niantso za maloha niantsony tamin'izay voalohany dia niantso resaka tao zay dia nandeha am'izay ny tournagenay nanomboka tamin'ny mois de février ny tournagen'ny Tokiky de 11 mars 2013 izy no nandeha tamin'ny TVM tao anatin'ny fandaharana Miss Ram zay zany hoe nipetraka ny anaran'le sketch le atsikana Tokiky dia niaraka tamin'le fandaharana misy azy Miss Ram ny anarany tamin'ny TVM izy tamin'izany andeha andro antoandro lundi andro tamin'izany tamin'ny 20 rasasany tao anatin'ny TVM izy nanomboka teo zany izy no nanomboka hoe teraka ny Tokiky hitan'olona be sy ny maro hoe fandaharana Miss Ram zany niaraka tamin'ny Tokiky io zany tsy mifanary tadidio fa ohatrany hoe cœur moa zany sa poumon. Cœur zany. Ya cœur ny Miss Ram Tokiky fandarana Miss Ram zany le Tokiky. Zay le voalohany. Dia le faharoa moa mandeha amin'ny Jojoline satria tsy aminay iny. Ya, ino zany lasa loha sady mba misolo akanjo koa mba miova kely zany ny déguisement. Bon, io zany zay mpanao baolina zay koa mpanohana ny skam za miaraka matetika amin'ny skam mitoronoana foty. No mantanonareo hoe fiainanao andavanandro zao ianao sarim-bavy betsaka aloha zany rehefa eny amin'ny arabe ianao mpanena amin'ny olona ny olona tsy azonao tapenam-bavy e iny le pelaka amin'ny télé iny le sarim-bavy. Bon ianao moa zany efa mila mbazaka satria ianao c'est comme le Marrakech du Rire, Jamel Debbouze, les Inconnus, Franck Dubosc, Gottlieb, Francis Fouillard afaka ianao zany vatanao lehilahy foana nentinao ampime olona nday ny olona mety tsy metsony. Bon dia za zany andavanandro za manambady miteraka 3 roa en France ray eto dia za lehilahy fa rehefa manao mampime zany dia apetsako Jojoline fa za zany bandy be mihitsy fa rehefa miodinary amin'ny côte sipa mihitsy aho zany côte sipa dia zay ndray tsisy miady za mihitsy fa mifandefitra zay rehefa misy zatra tsy mety dia misy miteny ray dia mifandefitra zay fa zay zatra mampatsara ny Tokiky nataonay mifandefitra tsisy problème mihitsy mbola tsara niady mihitsy zay atao mety mbola iaditsika roalahy mety miady zay hoe miady resa-bola satria izy manjay 2 milliards na 1 milliard izy 3 4 oy zay fa io manko anampeko kely Jojoline fotsiny na izy teo mitarena hoe misy na za na izy angamba Pingouin mety agnatin'izegny hoe sendra mandeha ohatra za zao ena nivadinao iny e alety mindraiky touché satria mbarako hoe kaiky izy ty Jojoline ka le sarim-bavy pelaka vadiny lahy iny fa nantegna tao mety sao dia PD marina izy roalahy dia nakiray fa izy zany le izy zany atsikana le atao regninareo izy teo manambady na za misy andro ndraindray miteny amin'le olona mihitsy izy amiteny iny le pelaka dia manata hoe ianao nga mbola tsy manambady sao dia tokony hanambady anao zany ataoko miteraka ianao dia fantatro hoe lehilahy za bon sangisangy sangisangy moa le izy à des moments il faut être souple parce que les acteurs quoi. Fa le izy koa zany zay telo lahy mbola tsary niady fa ndraindray kosa am'le manao briefing ny Tokiky mifampiady hevitra ny hevitra no ampiadivanay fa tsy hoe zay no iady zay ngamba fa satra manao an'io ndraindray misy hevitra anankiray tiany anaova sketch ohatra avy ny Pingouin mety toerinay ndraindray tsy izy zany ndraiky atao ndraindray tsy anaiky ndraindray tsy ohatra za zao mamoaka sketch ndraindray tsy kenjareo marary kely zany tiavako azy tsy mety zany fa ohatra rehefa aveo miravina ihany izao na ok manaiky ihany atao fa zao fa tsy kazy zay vao voaka ny public le izy ohatra zay le izy. Nareo zany manao tournage dia ahoana le sakofina nareo manao anazy? Misalana rituel sa
aloha tournage sa tonga le manao tournage koa le indesigna amin'ny épisode isaka iny zay magnano tournage isaka mardi zay magnano tournage dia zay tsy magnano tournage isan'andro fa zay koa ohatra magnano tournage atao maromaro dia ohatra magnano 10 na 12 matetiky dia tapitra amin'izay izy igny alefany zala amin'ny télé dia après près 2 semaines karaha igny zay vao zay magnano tournage zay hoe isaka 2 semaines zay magnano tournage fa zay tsy magnano isan'andro fa zay magnano tournage misy sahalana rituel aloha hanao tournage sa tonga le mandeha tsisy préparation zay karaha zao zay ohatra hoe agnatin'ny 2 semaines zegny zay magnomagna ohatra misy blague misy iny dia magnomagna zay dia samy mitondra amin'izay zay kely telo lahy ohatra samy mitondra telo na efatra ka fa 3 nefa 12 efa tonga zegny le 12 tadiavinay dia samy magnaboaka ninazy agnatin'ny 2 semaines dia atao tournage igny dia miandry 2 semaines magnaraka koa izy fa aloha le tournage zay manao briefing magnano briefing ndraiky zay fandifandifatra le tegneniko taminareo igny satria avy amin'ny entiko avy agny ohatra ndraiky tsy kendry zalahy tsy mampitokiky zany exemple mamparary kendrendray ohatratra zay le izy ka dia rehefa amboarina ohatra misy blague ohatra hoe entiko hoe tokony Ronaldo sarim-bavy am'izay tsy tokony tsisy sarim-bavy zay fa tonga dia zay le izy dia rehefa milamina tsara am'izay zany le izy zay vao ndao ary fa atao am'izay le tournage le mijanona Tananarivo aty avao zany nareo manao tournage sa indraindray misy déplacement en province officiellement aloha mijanona Antananarivo fa raha ohatra zay misy occasion ohatra mandeha miboaka efa nisy province par occasion zao zay Tanosi be tamin'ny taondasa tamin'ny Dunia igny zay nandeha nanao Dunia igny tonga dia nanao tournage izy koa ohatra zay tafaraka zay ohatra hoe zay roulahy dia efa magnano misy andro max zay mety en France dia mety anao eny amin'ny devant Tour Eiffel zay mihitsy zay mivarotra voanjo devant Tour Eiffel io zany arakaraka ny déplacement ataonay zany no anatanay manao tournage fankapobeny zany eto Antananarivo ihany aloha mety mbola anao aminareo amin'ny scam Marseille possible irarina ba zay mety zao zay mety zay aiza moa misy anisy scam io akady fotsy kady fotsy samaky matetika mampandeha amin'ny scam zay sy papo sady averiko atamin'ny ena koa ay moa io akady fotsy nareo hoe zany rehefa le eny an-dalana na hoe eny fiarahamonina ohatra hoe misy olona manontany nareo dia nareo ve le manavakava ve sa tonga dia le io mifandray be amin'le olona mifanerasera aminareo ohatranahako aloha za milefa le ambassadeur en Paris dia mpanao animation bôlim-pokotany rakon'ny trottoir zany za zany tsy afaka miavina amin'ny olona ianao satria ny olona zany ianao ary misitona olona ijery anao fa mila mahay fiarahamonina zany ohatranay satria misy koa le hevitry mivahoaka menanao ny olona Ronaldo avelo lahy ty misy zatsa mampimema ho anareo ty tsy afaka miavina zay ary tsy afaka manambany vahoaka fa zay ny tena mila mipetaka amin'ny vahoaka mihitsy fa zay ny tena mila tena mifanjay mivahoaka selfie ary nenefa 4 millions de selfie fa reraka mihitsy Ronaldo fa selfie kely nefa maika Ronaldo viens selfie ouais tanao dia miezaka foana za manakaiky mivahoaka za koa zany kampany kely mitovy amin'ny Ronaldo fa tsy dia atao lava be zegny hoe itovizana ihany zay zegny tegna tsy magnavakavaka na azovy izy na azovy raha mbola malagasy na ny vazaza miresaka aminay mbola valeva fa ny gasy ve tsy valiagny tsy resagna ohatrandray zegny indraindray izy somary zay koa somary tena kely fotsiny efa misy trouble ataon'olo aminay ndraikindraiky za aloha karaha zegny anao ndraindray misy zavatra amin'ny circonstance na amin'ny toerana raiky mba hoe tokony sérieux am'le zavatra misy zavatra atao na ohatra mifamangina fahoriana ndraindray amin'iny mbola misy olona ihany managny any aminao dia anao tsy afaka hoe tonga dia namonjomonjo be fa efa misy any anitsika ty anao feky miteny atsika le mamonjy fahoriana mba hoe sérieux azonareo le tiako lazana hoe zay zany comme d'hab io zany tsisy olavany na izy na izy aminah koa zany tsy haiko miteny karaha zegny koa izy koa fiavona zay koa tsisy raha azo aminazy na zay koa manindrimandre le miavonkavona tsisy raha azo amin'io fa plus anao miresaka amin'olo plus lalagna anao ohatra hoe anao zatra hoe tadiasa anao ohatra anao miresaresaka amin'olo igny misy olo manorotoro anao fa anao izy koa hiavogna anao tsisy raha azonao donc zegny plus zay fa olona public satria miboaka télé isan'andro donc tsisy avantage donc andeha hiavogna zay fa izy koa fa misy olo miarahaba mitsikitsiky aminao dia vao maiky anao mitsikitsiky koa agnano selfie izy gna
Mec à Paris. J'ai donc un malin. Ihany zany raha ohatra hoe misy olona hoe maniry ariasa aminareo am'le tokiky hoe nareo hoe mbola mandray sa hoe mbola mila manao intégré anaty groupe mihitsy ve zany hiditra anaty groupe tokiky anatin'le tokiky mihitsy ay ve ndrasy nareo zany amin'ny groupe tokiky anaovanareo anazy zany ho an'ny plaisir spectateur sa ho ana vola sa ho ana zavatra hafa intérêt hafa sa ina zany anaovanareo aloha fa le faharoa valia ny agnanaovagna ny tokiky voalohany tsy possible zay agnano azy izy koa tsy tiagna donc zegny mifa misy plaisir andeha ampimoe olo zay vao magnano azy faharoa koa zegny tsy possible koa olo raiky agnano raha tsisy avantage nazy agnatiny donc zegny tsy mila vola anao mamofa tragno anao raha jiaby donc tsy mila vola zy donc mifangaro zay raha karaha zegny karaha comme asa jiaby de le fagnontaniagnany zany reky mbola mila afaka maka olona ve igny donc tsy de zay loatra tegna mametra izy satria comme izy nivolanay tamin'ny voalohany Jerry Marcos nangalanay nivolagna taminay hoe anareo ty misy tokiky ataovanareo donc zay nagnano zay nipetraka hoe tokiky donc tsy décision-nay zegny izy koa misy olo te hiditra agnaty tokiky tsy décision-nay izy koa ampiditra na tsy ampiditra tsy hoe zay malegny avina fa tsy décision-nay le izy tsy afaka alany aminay zegny le adity tsy ninay zegny ihany ana aloha tiako tenenana izy anaty izy ka izy anao tsy mifoy e zareo a rehefa izy de izy aloha fa izy afaka fotsiny maka olona nandray izy mba hoe zay koa nga mba hitsofoka kely fotsiny mba misy série zany de asinay mba olona mitsofoka kely io manampy anay figurant zany fa zay zany hoe efa zay trois mousquetaires zay da mety hoe zany daritany eo fotsiny manany io fa zay zany hoe fa zay fa rehefa misy figurant zany zay manjay bon momba an'le hoe io moa zany fitadiavana sa hoe tena plaisir za aloha zany ohatrana moi ciné dans la rue izy Johnny Adezen misy refainareo moi ciné dans la rue zay zany pour le trottoir e fa ny anay zany io a mame anareo plaisir zay ho anareo vahoaka e fiainanay io a miara-me tsika miala sorosoro ampiana fa rehefa misy koa zany tediavany olona anay de valy fingaka mampime olona de misy zany olona hoe mariage na fety ohatrany de mivadika saosy ary satria zay manofa trano mandoa jiro jiaby hoe hitanareo ny zazakely anazy ao tsy mihinana raha tsy bledina tsy maintsy hainareo ihany zany de ohatzay izy zay koa zany mba hoe maniry koa izy kam makanay fa ho ampimezinay nareo aloha angano izy kam anay mba akany tokiky anao fety any manao fety ny izy kam zay afaka manao zaratsa be tabe fa ho ataonay tapatsinay nareo sady izy moa sady pira ny aty koa sady bandi pira za koa bandi sady DJ any koa fa ataonay amilay nareo fa de ameko any don zay aleo za maly kely fotsiny koa za manokana en tant que don ny raha isan'ny farany andaneko fotoagna ko hatram'izao ka hatram'za teraka nianatra ta l'école fa za tsy nianatra comédie aloha atao mazava manko le resaka nianatra jusque tamin'ny université za nianatra tsy nianatra comédie ka tiako lazaina am'zany hoe tsotra kely za zany misy zavatra mihitsy zany tanjoko fa tamin'ny fiainako atao za nianatra ela be zegny fa tsy andeha anao tokiky fa le fiainana zegny on sait jamais ozy ny vazaha ino raha il s'est passé amare ohatrany anahy zany asa am'zay tokoa ve le hoe andriama l'homme propose Dieu dispose angamba tsy haiko fa zay amin'ilay tenen'ny pingouin fitiavako le raha na za zay fa za agnatin'ny tokiky za fa ke zegny za fa ataoko tam'za tamin'ny lycée igny tamin'ny université na tamin'ny CG igny kaiky nefa nanano comédie kaiky za igny zay za fa miverina donc nana cinéma kaiky za hatra fa tsy tady tsy haiko fa za fa manao cinéma zay zany tiako lazaina hoe fitiavagna aloha lehibe indrindra tamina ny zavo nanao casting tamin'ny teny taloha sy ny tany de lasa nidiram-bola kely avy eo otratra zay le izy tsy maintsy ohatrana zao za zao mana diplôme doctorat ingénieur mpanamboatra avion mbola tsisy aza de tsy maintsy io ny haiko io no entiko mitady vola anampitialan'izay aloha anareo zany misy asa ankoatrany tokiky oui ohatrana aloha za zao misy asa ankoatrany tokiky en animation mariage danseur en paps acteur en film prof de zumba footballeur za zao ny ambassadeur en barrage sady ambassadeur en Eco Plus de any mitany olona ndray rehefa tsy tato amin'ny tokiky so tsy haiko reto sanjoko reto manana zany koa
zay misy asa hafa mihitsy ankoatran'ny tokiky satria ny araiky lahy mbola miandry mbola sasakely za manana asa hafa ndraiky koa mbola asantseliky mahagnarana zegny amitsika to lasa te asa hafa agnatin'ny zotra zany ndrendra mihira za manao animation zay manko misy tovizana be animation sy ny tariny BDB fa le asa tokiky zany mahavelona amin'ny fiainana andavanandro za ohatra hoe karama jerena sa zao le définition ny mahavelona aloha tsara apetraka atsika nareo satria samy managna définition le hoe asa mahavelona satria zao misy olo zao mikarama ataontsika hoe 5 millions nanao gaga tsy mahavelona le sozy le asa koa hoe ohatra ny karamanao raha mety vari 500 000 angambany zany 5 millions ataovy sérieux izy anao 5 millions izy ka tsy mahavelona izy ary tegna misy olo satria io zany arakaraka le besoin nazy angambany tsy mahavelona azy 5 millions fa misy olo mikarama ataontsika hoe 750 000 francs de hoe hitanao izy miaigny normal fô ohatra ny karamanao 750 non tsy be koa sa karamanao 750 ah zegny izy le izy fa mahavelona ka amaleoko le question hoe mahavelona sa tsy mahavelona io zany vague be le valenteny hoe io arakaraka ny besoin angamban'le izy fa matoa zay zany mbola manao zay io atamana ohatrany hoe mety mbola io ihany zany le karaman'le tokiky aminay angamba zay maleoko azy asa mahavelona ohatrana aloha zao a ohatrana aloha zao nareo miteny hoe mahavelona sa tsy mahavelona izy zay moa lefa samy manana asa samy aby izy mbola mpianatra ohatrana zao zay hitanareo zao manday 2 milliards par mois fa tsy mahavelona izy satria za miloa jet privé on va et vient dans les 6 provinces il y a des moments moi je sors mandeha à l'extérieur à Paris à New York tsy ampy le izy satria le izy hitanareo 100 000 euros zany 2 milliards zany Cristiano Ronaldo manday 100 millions d'euros par an plus pub tsy mahavelona azy maika avana 100 000 euros c'est rien du tout ka zay teny encore nareo amin'ny scam alève kely zay aloha zay de sady karamainareo na prévenenareo sur amarana koa sary angamba hoe nareo ve ary ohatra ka misy mpiara-miasa hafa mangataka fiara-miasa aminareo ohatrany hoe mipotra kely anaty torake nareo na foye miditra kely anaty tokiky mety ho hita ve zany na hoe le malasalaza misolo any anaty Facebook reny ry enjana ry syntariny rehefa mety possible ve hoe hiara iasa amin'ny zareo nareo na hoe misy fotoana hoe hiara ampimenareo na hoe ohatrany hoe miakatra antsehatra nareo de tonga de hoe eo daholo nareo rehetrarehetra namana mali koa za en tant que moi ça hitanareo zao 46 ans tout fotoana mizitano moi je suis né en 72 21 mai 46 ans zany mbola io efa ela nanaovako artiste fa misy artiste miavona misy izy rehefa manao zatra de anay ty fa tsy anglisa fa ny anay za ohatrany Jamel Debbouzy nanaovako an'io anapiko ny hafa za molo antitra tanao Jamel Debbouzy misy an'ireo Jamel Comedy Club misy an'le bande de banlieue reny zahako mipetsaka tao France zahako mipetsaka tamy banlieue fa ny olona rehetra tamy banlieue zay nanao atsika nataony Jamel Comedy Club am'izao lasa manan-karena daholo lasa acteur tafita daholo feta Madagasikara mbola tsy de misy fa misy le hoe zay zao grand zay atsika tsy mila an'ireny tsika tsy mila za zany tsy de manana an'izay fa raha misy ny olona tiaraka aminay mangataka anay za mipotra kely manampy anazy Ronaldo mba mila anao zay anaty clipnao za tsy miraharaha na malaza izy na tsy malaza fa en tant que maha-olombelona moi je suis prêt satria ny fiainako mbola ho faty tanao mametsaka hoe zany Ronaldo zany tamin'ny andro zany mba atao anaty clipnay zany atao anaty zao fa ito Madagasikara mbola sarotra le fa nety zay lasa un grand izy ny amako mentalité métisse moi je suis métisse na lohana vazaha na il faut aider les autres c'est comme Cristiano Ronaldo manan-karena izy de manampy mantsy c'est comme Jamel Debbouzy moi je suis comme ça feta amintsika be tapeny mbola mampime zany ya tonga de toizako kely koa ny Ronaldo satria fa mazava be nenazy fa miresaka fiara-miasa zay koa nge zao le tokiky zegny groupe zay groupe de raha ohatra ka misy organisateur ohatra hoe makanay anao zavatra miaraka amin'ny namanay reo ina problème tsisy problème vonona zay satria zay mihitsy hoa de tsisy problème tanao na misy olona makanay manao ohatra izy l'animation sy ny tariny zay manao foana na ohatra izy ohatra zay tsiraidraiky ohatra Ronaldo misy zao izy pire mila izy manao clip fa za tena mananasy hoe bloqué fa en tant que je piaraka atraniko le any de nenazy nataoko satria c'est mon frère izy zany mbola nenazy aloha nataoko satria izy zanakatsampo ohatra zay koa pingouin misy olona maka pingouin koa amina clip tanao pingouin manao fô ka tiako lazaina hoe io zany tsy hoe ka zay zany tokiky ohatra justement tonga de fa noteny clip teo many za zany mihira atake danse rebareba mako za mihira de hoe maka ny jejoline zany remy clipako de manao izy na maka ny pingouin za de manao izy de hoe io ny zareo samby zareo fô non zareo zany
ohatry comme pingouin i Jojolina indraindray manao clip amin'olo-kafa zany hoe izay io zany mivelatra zay zany tsy mikombona fa mivelatra afaka makanay foana na izy afaka miaraka amin'ny jovy zay na zay tsy manava olombelona io zany ohatra nana clip na ohatra organisation mpagnanatsika na misy olo tegna ny film ohatra hoe mila zay ohatra film tsisy problème zay vo zay tokoa manko amaleoko misy olo tsika nakany anakiray taminay andanao film de misy te reo nge tsy lafo be reo ka non malô reto mitenena aloha antsoy pingouin antsoy zatsy manina resaho tsara fa miresafa sasa midire ony fa malaza be reo ony de sasa refa manao an'izany mihitsy alô zay mihitsy ny resaho de zay tsy manavakavakan'olo na rehefa gasy anao tsy koa na vazaha resahanay fa maika be gasy ve no tsy tokony c'est comme la chanson de Michael Jackson Black or White mazava angany ary inona no dikany le orange amin'ny tananao io ka izy ty zany agnaran'ity orange ty miteny gasy voa sary zany hoe voany zegny izy ty voany sary zany hoe raha tsara baka raha misy voany zegny tegna misy voany agnaty zay mihitsy de zay tanako matsara le mambolboleko zay mamoliboliky zegny zazo mamoliboliky raha misy voany zegny zazo misy ty zay zegny le mba mamoliboliky raha misy voany enanjay zao mipetsy compte on est dans les sary zay rehetra reo anaty sary daholo am'izao anaty sary aveo le couleur orange mariky ny fentsika jiaby à Madagascar tiavana ny lehibe oui voilà sorte zay vovaly question ya misorabetsaka anareo nandray anay de maniry indray ny tafatafa aminareo ny amin'ny manaraka de miraha sondrinanareo telo mirahalahy 3 mousquetaires ya de misaotra anareo de makasitraka mandrapitafa indray de mandrapiona eny de misaotra ny iskama koa mba nanadiady anay de na moa nangatahako iskama matetika manao fety za maky matetika manao fetinareo de reto zay 3 mousquetaires mba live kely fa ho hitanareo raha misy tafapetsaka eny ambony nareo sady mandinareo ny tapatsinay ho hitanareo tokiky reo sady piry izy za mpandia izy koa manana nirany sady mpandia koa ho hitanareo tokiky avec iskam ça va être chaud zegny merci nareo nagnano interview zay de zay bye bye am magnaraka koa zay magnaraka koa anao io